Namaskar, Jai Gurudatta, Jai Shri Vallabha. Welcome once again to this third edition of Raichur Shambhala Masters Sangeet Samaroh being held here at D. Rampur in Raichur district of Karnataka. This program is coming to you through the courtesy of Swami Pragya of Kurugadda, Tarakeshwara Foundation from Vishakhapatnam, Green Raichur from Raichur, Shri Ponguleti Sudhakar Reddy from Hyderabad, and a group of Raichur Mahanabhavalus that include Shri Lalji Bhai Patel, Shri Ashok Patil Ji, Shri Sai Kiran Ji, Shri Kaza Bai, Shri Rajendra, Ms. K. Saraswati, and others. For the last major performance of this evening, let's welcome Kumari Ananya Krishna Kumar, Kumari Nandini Shripati, Kumari Anaga Krishna Kumar from Hyderabad. Disciples of Guru Srimati Pravina Vaddapalli, they will together present a bouquet of various Bharatanatyam compositions. Ananya Krishna Kumar and Anaga Krishna Kumar are both pursuing their B.Tech in Computer Science from G. Narayanamma Institute of Technology and Science, Hyderabad, and Velur Institute of Technology, Velur, respectively, whereas Nandini Shripati is an 11th grade student from Manthan International School. The trio has been training in Bharatanatyam for the last more than 10 years. They all have performed at various platforms across India and have won numerous accolades. Their Guru Srimati Pravina Vaddapalli is an accomplished Bharatanatyam exponent and performer. She has had her training in Bharatanatyam and its various facets from a number of gurus. Their late Sri Avasarala Rukmaji Rao, Srimati Mrudula Anand, Srimati Madhavi Marelapudi, Dr. Padma Subramaniam, Vidwan Devi Prasanna Kumar, and Dr. Anupama Kailash. Incidentally, Srimati Pravina Vaddapalli is amongst the audience today. Let's now sit back and witness their performance. Over now to Kumari Ananya Krishna Kumar, Kumari Nandini Shripati, and Kumari Anaga Krishna Kumar from Hyderabad. Tarakeshwara Foundation and Raichur Shambhala Masters Sangeet Samaroh 2025 for this wonderful opportunity for the youngsters from Ratyopachara Bharatanatyam Academy, Hyderabad. We start today's recital with Yetiradhar Todaya Mangalam in the praise of various forms of Lord Vishnu. Todaya Mangalam, various verses from compositions of Saint Annamacharya, Ramadasa and other composers have been strung together into a Raga Malika and Tala Malika being presented by Ananya and Anaga Krishna Kumar and Nandini Shripati. Jaya Janaki Ramana Jaya Vibhishana Charana Jaya Sarvaruga Charana Jaya Dina Karuna Jaya 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 Janaki Ramana Jaya Vibhishana Charana Jaya Sarvaruga Charana Jaya Dina Karuna Jaya Jaya Tala,
గణం గరి సై సా గణం గరి సత గణం గరి సా గణ సత గణ గణ కిణ కిడగ కర్కిడ తోం కిడగ కర్కిడ తోం కిడగ కర్కిడ తోం శరణు శరణు సురేంద్ర సంతుత శరణు శ్రీ సతి వల్లభ శరణు శరణు సురేంద్ర సంతుత శరణు శ్రీ సతి వల్లభ శరణు రాక్షస కల్ప సంహర శరణు వెంకటనాయక స్వామి శ్రీ రఘునాయక విజయ వెంకటనాయక శరణు 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 సురేంద్రలోక శరణు శ్రీ సతి వల్లభ శరణు రాక్షస కల్ప సంహర శరణు వెంకటనాయక స్వామి శ్రీ రఘునాయక విజయ వెంకటనాయక శరణు 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 రాక్షస శరణు వెంకటనాయక స్వామి శ్రీ రఘునాయక విజయ వెంకటనాయక శరణు శరణు మురగర నగధర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజ నాభ మురగర నగధర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజ నాభ పరమ పురుష భవ భజన కేశవ నరమృగ శరీర నమో నమో నారాయణ దే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో మురగర నగధర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజ నాభ పరమ పురుష భవ భజన కేశవ నరమృగ శరీర నమో నమో నారాయణ దే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో మురగర నగధర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజ నాభ పరమ పురుష భవ భజన కేశవ నరమృగ శరీర నమో నమో నారాయణ దే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో నారాయణ దే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో సత్సిద్ధరికిట తగతా సై కిడగ తగడ తోం తగ సిద్ధరికిట తగతా సై కిడగ తగడ తోం దరికిట తగతా కిడగ తగడ తోం దరికిట తగతై కిడగ తగడ తోం దరికిట తగనం కిడగ తగడ తోం దేవేశ ధనారాధిత దివ్యాభుజ పద శ్రీ వెంకటగిరి నాయక శ్రీ సహేతరిక దేవేశ ధనారాధిత దివ్యాభుజ పద శ్రీ వెంకటగిరి నాయక శ్రీ సహేతరిక దేవేశ గణారాధిత దివ్యాభుజ పద శ్రీ వెంకటగిరి నాయక శ్రీ సహేతరిక దేవేశ గణారాధిత దివ్యాభుజ పద శ్రీ వెంకటగిరి నాయక శ్రీ సహేతరిక తగ
ಧನಕು ಧನಕು ತಾಮ್ ಕಿಣಕು ತಾಮ್ ಕಿಣಕು ತಾಮ್ ಸರಿಕು ಧನಕು ಧನಕು ಕಿಣಕು ಧನಕು ಕುಂದ ಕಿಣಕ ಬಿಡ್ತೋಂ ಕಿಣಕ ಬಿಡ್ತೋಂ ಕಿಣಕ ಬಿಡ್ತೋಂ ಮಾಧವ ಭವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಗಳಂ ಮಾಧವ ಭವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಗಳಂ ಮಧುಮೂರ ಹರದೇನೆ ಮಂಗಳಂ ಗೋಮಲ ಮಾಧವ ಭವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಗಳಂ ಮಾಧವ ಭವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಗಳಂ ಮಧುಮೂರ ಹರದೇನೆ ಮಂಗಳಂ ಗೋಮಲ ಮಾಧವ ಭವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಗಳಂ ಸರಿಕು ಧನಕು ತಾಮ್ ಧನಕು ಕಿಣಕು ತಾಮ್ ಕಿಣಕು ಧನಕು ತಾಮ್ ಧನಕು ಕಿಣಕು ತಾಮ್ ಸರಿಕು ಧನಕು ಧನಕು ಕಿಣಕು ಧನಕು ಕುಂದರಿ ಕಿಣಕ ಬಿಡ್ತೋಂ ಸರಿಕು ಧನಕು ಧನಕು ಕುಂದರಿ ಕಿಣಕ ಬಿಡ್ತೋಂ ಸರಿಕು ಧನಕು ಧನಕು ಕುಂದರಿ ಕಿಣಕ ಬಿಡ್ತೋಂ ಮಾಧವ ಭವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಗಳಂ ಮಾಧವ ಭವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಗಳಂ Composed by a contemporary Bharatanatyam artist, Sri Shankar, embodiment of Saptaswara and the form of the four Vedas, one who rides a swan, hail to you, one who is herself a garland of aksharas including the Pranavakara. He continues praising her as the one holding a veena, one who is adorned in white costume, oh who is the embodiment of all art forms, and the one who is full of sattva gunas, pure qualities. One who is pure, auspicious, one who has a moon-like face, lotus-like feet, hail to you. Being presented by Nandini Shripati Pandita Rajula, Saraswati Kautva, Ragam Vagadishwari, Talam Adi. ಧೀ ಧೀ ತೈ ತಂ
తరిగిట శ్వేతాంబరధరి తరిగిట నం తరిగిట తరిగిట సకల కళామణి తరిగిట నం తరిగిట తరిగిట సర్వగుణమణి తరిగిట 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 వీణాధారి తరిగిట తోం తరిగిట తరిగిట శ్వేతాంబరధరి తోం తరిగిట నం తరిగిట తరిగిట సకల కళామయి తోం తరిగిట నం తరిగిట తరిగిట సత్వగుణమయి తుంగిట నంగిట తం తరిగిట తక తుంగ రంగ తక్కిట తుంగ తుంగిట నంగిట తక తరిగిట తక తుంగుణము తక్కిట తుంగ శ్వేత పద్మాసిని హంసవాహిని సరిగమ పదని నాద తరంగిణి శ్వేత పద్మాసిని హంసవాహిని సరిగమ పదని నాద తరంగిణి సోహ హంస హంస సోహం పరమహంస ముని శ్వాస నివాసం సోహం హంస హంస సోహం పరమహంస ముని శ్వాస నివాసం దిష్టం దివిదం చకితం తకదివిదం తకితం శ్వేతం శుభదాం ధవళం చకదివిదం గరదన ఇందువదన మందహసన పద్మచరణ ఆత్మవిద్యా ప్రదాయిని అవిద్యానాశిని సుహాసిని వాణి జయ జయ వాణి జయ జయ వాణి జయ జయ వాణి జయ జయ విధువాణి జయ జయ విధిరాణి జయ జయ తగ్గునంగు తద్దిత్తం తరికిట్ తగతగతం దిగి దిగి తై తగతగతం దిగి దిగి తై తగ్గునంగు తగ్గిట్ట తుం తరికిట తగనం నంగిక్కిట తగదిత్తుత్తాం తతాం నంగిక్కిట తగదిత్తుత్తాం తగై నంగిక్కిట తగదిత్తుత్తాం తత్తగదం తత్తగదం సిద్ధూరారుణ విగ్రహ మాణిక్య మౌళీ స్ఫుర తారనాయక శేఖర స్మితముఖీ పీనవక్షోరుహ పాణిన్యా అలిపూర్ణ రత్నచషకం రక్తోద్బలం విభ్రతి సౌమ్యా సౌమ్యా రత్న ఘట
ದೇವಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅಮಲಾಪರ ಉಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಳಿ ಐಮವತಿ ಶಿವಾತ್ರಿ ನಯನಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭೈರವಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭೈರವಿ ಸಾನಿದ ಸಗನಿ ಸಾನಿದ ನಿಜಗದ ನಿದ ಬಲಿ ನಿದ ಭಗವದ ನಿದ ನಿಮದ ನಿಜಗ ಪಗದನಿ ಗಗನಿದ ಗಚ್ಚ ನಿದ ಬದ ಪದ ನಿದ ತ್ರಿಭುವನಿ ಆನಂದ ಸದಾಯಿನಿ ಅಂಬಾ ಮೋಹಿನಿ ರೇವತಾ ತ್ರಿಭುವನಿ ಆನಂದ ಸದಾಯಿನಿ ವಾಣಿ ಪಲ್ಲವ ವಾಣಿ ವೇಣು ಮುರಳಿ ಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಲೋಲಿನಿ ಅಂಬಾನೂಪುರ ರತ್ನ ಕಂಗಣಧರಿ ಅಂಬಾನೂಪುರ ರತ್ನ ಕಂಗಣಧರಿ ಕೇಯೂರ ನಾರಾವಳಿ ಅಂಬಾನೂಪುರ ರತ್ನ ಕಂಗಣಧರಿ ಕೇಯೂರ ನಾರಾವಳಿ ಜಾತಿ ಚಂಬಕ ಪರಿಚಯ ವಿಲಗಲಿ ಕೈಮೇಯ ಕೈರಾಜಿತ ಜಾತಿ ಚಂಬಕ ಪರಿಚಯ ವಿಲಗಲಿ ಕೈಮೇಯ ಕೈರಾಜಿತ ಅಂಬಾನೂಪುರ ಗಂಗಣಧರಿ ಕೇಯೂರ ನಾರಾವಳಿ ಜಾತಿ ಚಂಬಕ ಪರಿಚಯ ವಿಲಗಲಿ ಕೈಮೇಯ ಕೈರಾಜಿತ ಸರಿ ಮಪನಿ ಸಮಗ ಕಮರಿ ಸದನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮದ ನಿಧನಿ ಮಮ ಗಮದನಿ ಸರಿ ಮಗ ಗಮನಿ ಸನಿ ಸದನಿ ಮಮ ಮರಿ ಮಗ ಗಮನಿ ಮತಿ ಸರಿ ನಿಧಾನಿ ಕಮ ಗಮದನಿ ನಿಧ
ಮಂಡಿತಕರ ಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ಸರಿ ತಸ್ ಜಂ ತಜಂ ತಕಿಟ ತಕಟ ಧೀ ಧೀ ನ ತುಂ ಧಣ ತಸ್ ಜಂ ತಜಂ ತಕಿಟ ತಕಟ ಧೀ ಧೀ ನ ತುಂ ಸರಿ ತಸ್ ಜಂ ತಜಂ ತಕಿಟ ತಕ ಧಣ ತಸ್ ಜಂ ತಜಂ ತಕಿಟ ತಕಟ ಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ತಕಟ ಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ವೀಣಾ ವೇಣು ವಿನೋದ ಮಂಡಿತಕರ वीरासन संस्थित वीणा वेणु विनोद मंडितकर वीरासन संस्थित चित्रूपी पद देवता भगवती वीराजराजेश्वरी चित्रूपी पद देवता भगवती राजराजेश्वरी वीणा वेणु विनोद मंडितकर वीरासन संस्थित श्रीरूपी पद देवता भगवती राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போ அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போ ஆதிசக்தி என்னை தந்தவாரன் அபுர தம்மை சென்றபடி வேதம் அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம் ஆதிசக்தி என்னை தந்தவாரன் அபுர தம்மை வென்றபடி வேதம் அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம் ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவாரன் அசுர தம்மை வென்றபடி வேதம் அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போர் ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவாளன் அவன் அசுர தம்மை வென்றபடி வேதம் நல்ல அமுதமென்னும் தமிழில் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்குகள் அமுதமென்னும் தமிழில் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்குவன் அருணுகந்த குருவாம் உயர்சீலம் எங்கும் அருள் சுரந்தே காக்கும் அனுகூலம் குழந்தையாக குமரனாக கோவநாடை துறவியாக கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்லுவேன் கண்டு கூறுமாய் வீணைகள் யாமும் வெல்வே கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்வேன் கண்டு கூறுமாய் வீணைகள் யாமும் வெல்வே இந்த குவலயத்திலோ கலியுகப் பெரு வரதனாய் திகழ்ந்தருளும் கந்தனை குவலயத்திலோ கலியுகப் பெரு வரதனாய் திகழ்ந்தருளும் கந்தனை குந்தி தெந்தன் பிடிகள் நீங்க மகிழ்வேன் உள்ள குமுறல் ஓய்ந்தே நல்ல வழி செல்வே
ஆவினன் கூடியில் தோன்றும் நீலமயில் மீதில் ஏறி ஆவினன் கூடியில் தோன்றும் நிமலனாம் குழந்தை முருகேசன் மூய நித்தில பொன்முருவல் வள்ளினேசம் விமலனாம் குழந்தை முருகேசன் நூய நித்தில பொன்முருவல் வள்ளினேசன் அவன் நீழ்நிலந்தனில் அன்பு செய்திடும் அடியர் யாரையும் காத்து நின்றிடும் நீழ்நிலந்தனில் அன்பு செய்திடும் அடியர் யாரையும் காத்து நின்றிடும் நித்திய ஜோதி வடிவமா பிரகாச தூரல் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம் நித்திய ஜோதி வடிவமா பிரகாசம் தூரல் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம் நித்திய ஜோதி வடிவமா பிரகாசம் தூரல் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம் பாவா முருகா வடிவேலழகா 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 Felicitate the artist on our behalf. And I also request Lord Muruga with a performance. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್ Thank you so much for coming all the way to this divine place. Thanks and gratitude on behalf of all the audience. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు. So it's a on behalf of Green Raichur, it's a green honor and token of love from our organization Green Raichur.
Your performance inspires all over the district and all the audience. Thank you so much. Thanks to all the artists, parents, gurus and audience, making this event very successful and memorable.